family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आणि याचं आता आम्ही नेसान बी रेडी झाले. it is न्हू हांवें टॉप घेयलोलें आनी ऑन द स्पॉट घेयलो. हें म्हाका कित्या तरी लागो घराक वचोन ओके. सो मागीर थियान म्हाका आपयलो न्हू. सो ते दिसा हांवें न्हू ऑन द स्पॉट घेयलो. हें वेरना आनी कितें हांवें कॅरी केलें नासलोलें आनी हांव नोकोय बीन म्हाका सायन्सा मुगे ती आपयता म्हणून बेश्टें. ओके आनी हें ऑन द स्पॉट घेयलो. आयज हांव सेकेंड टायम घालता. बरें हेवी अशें एशको बीड वर्क बीन आहा न्हू, पर्ल्स बीन आहाय न्हू, एशकोन मातशें हेवी अशें जाता. बट व्हेरी कॉस्टली तुमी सांगत जाल्यार. सांगपाक कितें जाणा हें एक्चुली वर्थ नासलोलें. बट न्हू सायन्सा आमगे आनी कितें प्लॅन आसलो न्हू तिया बरोबर बीन. ताका लागून न्हू म्हाका मागीर हें घेवपा पडलें थिंगा. ओके सो नाल्यार वर्थ ना. बट मागीर एशकोन लायक एशो टी शर्ट बीन न्हू लायक. ओके एनीवे सो आतां म्हणटली हूं वयता आनी परतून क्लियर करता. तेजे पयलीं सांगता की म्हाका कांय जालें ना. आय एवरी टायम ब्लड टेस्ट कोत्ताय बिकॉज हेल्था लागून आफ्टर 6 months करपाक जाय. पण मुगे गेल्या त्या म्हयन्याक 6 months जाले हांव करूंक ना. सो आतां केलें कित्याक म्हाका थोंडी जाताली कळ्ळें, एलर्जी एश जाताली पोत. सो हांवें डॉक्टरा जस्ट म्हणल्यार कन्सल्ट केलें कित्याक डॉक्टरा कडल्यान रिसिटीव्स बीन जाय न्हू ब्लड टेस्टा लागून करपा जाल्यार. सो ते दिसा आमकां बरें पडलें. लायक हांवें ब्रेकफास्टूय केलो नासलोलो आनी हांवें म्हणलें हॉस्पिटलाक कॉल कर आनी विचार म्हणलें. सो ती म्हणपा लागली सायन्सा तुमी येना काय लूट आसली आतां या आतां कोण ना. सो ताका बेगीन हांवें तेन्ना हांवें ब्रेकफास्टूय बीन केलो नासलो मुगेलो. सो तें मुगे बरें जालें काम. आनी ब्लड टेस्टूय बीन करून त्याच दिसा म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा सगळें नॉर्मल आसा सगळें कितें ओके तें क्लियर जालें. सो ताका लागून तो ब्लड टेस्ट केला ना कितें सिरियस ना जाल्यार जायत जाण म्हाका म्हणटा स्पायनल टेक केअर कांय ना. ओली ती बेश्टीक थोंडी लागून. ओके थोंडी जाता न्हू. सो ताका लागून आनी नेक्स्ट थींग आतां हांव वयताय मारगांव. फर्स्ट टायम एंजलो म्हणपा लागलो आय म्हण ताका. सो दिस इयर फॉर क्रिसमस कितें तरी घेया आनी कांय गेलें ना तेणें लास्ट इयर. तेजे पयलीं केन्ना तो घेयना. तो म्हणटा आपल्याक सूट जायत येस जायताय ताका सूट पण एक कलर डिफरंट एक आसपा जाय न्हू. एक आपल्याक कलेक्शन जायत आहा. बट हांवें म्हणलें हे पाटी तरी क्रिसमसाक कितें तरी घेया. सो तो आतां मुखार सरलो नाल्यार सदां म्हणटा ना 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 तुका घे तें इतू येना तें क्रेज. पयलीं तेका खूब क्रेज आसलोलो आंकवारपणान न्हेसो बीन हांव मेळचें पयलीं. आतां ना आतां तेका इतू क्रेज अशें ना पण न्हेसता. ओके सो हांवें म्हणलें या मारगांव न्हू आमगे काजरा टायमा पासून आमी जे वाजां गेलोली सूट शिवपा आमी सगळे देड्यांक गेले बीन. सो आतां थिंग मेळटले थिंग मेळटा जाल्यार थिंग येता नाल्यार मुखारूय बी शॉप्स आहाय न्हू ते लायनी. सो तेश कोन्न थिंग आमी आतां जाल्यार सायन्सा न्हू 5 जावपा न्हू आनी 20 मिनट उरलें. सदां म्हणटा तुमी हांव टायम सांगता येस टायम सांगता. सो जे वाजां वयतली थिंगसो मागीर न्हू म्हाका न्हू मातशें बाजरान न्हू कितें तरी काम आहा. सो तें करता हांव कितें घेवपा आहा तें आनी थिंगसो मागीर घराक वयतलें. ओके फस्टी बीन लायलें आनी न्हू बरी न्हू अशें करून दवरलें डिस्प्ले अशें करून कळ्ळें बरी लायट्स बीन न्हू. बट नायल्या वचपा न्ही बिकॉज ते क्रॉस करून वचपा पडटा न्हू. ओके सो आतां भायर सरता थिंगसो आनी येस बिफोर 6 म्हणल्यार बिफोर 6:30 काडो जायचे पयलें पावपा जाय. ओके चलो बाय चलो बाय सरतें आसलें चल जालें. आनी नेक्स्ट थिंग म्हाका न्हू जायत विचारतालें हांवें तें खंयच्या रेस्टॉरंटाक गेलां खंयचेर. हांवें क्लियरली व्लॉगाचेर सांगता कितें हांव सांगता तुमकां मागीर म्हाका विचारताय न्हू. हांवें क्लियरली त्या व्लॉगाचेर सांगलां त्या रेस्टॉरंटा नांव. सो त्या व्लॉगाचेर वसाय आनी चोया क्लियरली नांव सांगलां केदों गाडयेन बसत न्हू तेदों सांगलां नांव ओके रेस्टॉरंटाचें. सो त्या व्लॉगान वचून चोया म्हाका हिंग सांगपा नाका कित्याक म्हाका कांय प्रमोशन बीन कांय करना न्हू. सो तेका लागून सो त्या व्लॉगाचेर वचून तुमी चोवपा आतां रेस्टॉरंटा नांव हांवें कितें सांगलां तें. ओके बरें आहलें जेवण बीन. बट नुस्तें म्हणटा तें एंजलो इतू लायक जालें ना हांव नको आनी या ओके आहलोलें जेवण. ओके चलो आतां भायर सरतें. आनी अशें बॅग घेवन वयता हांव आयज. एक्चुली वायट म्हाका दुसरी घेवपा जाय आहलो बॅग. हांवें म्हणपा लागलो म्हाका दुसरी घेवपा टायम म्हणलें नाका समथींग लायट घेता नाल्यार मागीर ते क्रॉस बॅग्स एक्चुली लायक ना हें आतां पयलीं तरी ओके बट समटायम्स ओके म्हाका क्रॉस बॅग घेवपा नाका कित्याक तूं सगळें मागीर मायक फोन बीन हितून बस जाता न्हू नाल्यार ते व्हडलें सागवादेशें व्हडलें बॅग घेवपा पडटा. सो व्हडलें बॅग आहा तें दुसरी पाटी
एक्चुअली जाणा तू सारकी हांव दावा मॅचिंग सदां कोइन्सिडंट जाता तू मुद्दाम करता कोइन्सिडंट लास्ट टायम हूंय तरी तशें जालें तें आमकां केदोन तें ओके एनिवर्सरीकूय तुवें एक्चुअली पर्पसली तुवें केलो म्हाका दिसता रेड हां आतांच घातलें चिती नासतना आतांय बीन चिती नासतना गायला तुवें हय घालूंक ना म्हटलें टेस्ट ट्राय दीस चिती नासतना चल बाय सर चल केसरवाल ते हाचे ओपनर नाव कितें तें केसरवाल ओपनरूच म्हणटा दिसता हांव म्हाका केसरवाल गार्डन चल हिंग चोय केसो आदी लूट चोय ट्रॅफिकाची सिग्नला लागून तू लायन चोय आनी आतां 5:30 जाले दिसो ना काडोकू आहा चोय बाय सारको काडो सारको चोय हेचे आतां घराको पावपा पावले आनी घराको वयतली कार दोतो थिंगासोर आनी बायक घेवन मडगांव वयतो आमी मागीर पार्किंग बी मेळना न्हू मडगांव सो तेका लागून आनी खूब बेगीन काडोक जालो तर चोय केसो जालो तो काडोक गोज दाखयता तुमकां वेन्ना गोज दाखयता स्टार्ट न्हू वेन्ना वच हेचो हिंगसो स्टार्ट न्हू हिंग आतां इगोजी म्हणटा हिंगा इगोजी कडे आनी हेचो आमी वयताय म्हणल्यार मातसो न्हू काडोक जातालें कळ्ळें न्हू आमी मागीर हिंगसून घेल घरा कडेन बायक सांगलें बेग गाडी सायड दी म्हणलें आनी बेगी आमी न्हू बायक घेवन न्हू मडगांव न्हू भायर सोरलीं कित्याक काडोक म्हाका नाका आहलो जाल्लो बिकॉज म्हाका थोडेशें शूटूय बीन करपाक जाय आहलेलें ओके पावले आतां आमी ब्लेझर 2 कडेन चयलें तेणें आतां नेक्स्ट स्टॉप चोय हांव वयता 2 कडेन लायक जालें ना तेका हिंग आहलो आमी आतां चलया मुखार वयता आतां आमी काडोक चोय सो जाता जेला चोय चूज करता आपल्याक केसो जाय तो ना तिंतो एंजला हांगा आपल्याक ग्रीन इंदू थंयचो ग्रीन आहा तो हांवें म्हणलें म्हणलें कॉमन जालो तो आतां ग्रीन एक्चुली ती आमगे थीम आहलोली काजराचो ग्रीन लायक जाल ना तेका आतां वयताय मुखार चोयता ओके तेगे आयज शॉपिंग फर्स्ट टायम तेगे शॉपिंग आयज ते गेले हुई सावधान हाडलें पडटा दिसता हांचेर तूं चोवपा चॉक काडटा एंजलो तुका मागीर केलें एंजलोन तें तुमकां मागीर चोवपा मेळटलें आतां न्हू क्रिसमसा डायरेक्ट क्रिसमसा आनी एक न्यू इयरा न्हू जालें तें गेलें शॉपिंग ट्रायला येवपा जाय थिंका हाडलें तेणें खंयची काडलें तें तूं खंयचो तरी 2 हाय तें तितूलें तेगे जालें शॉपिंग आतां या चाव पिया चाव पिल ना बोड मारता एंजलो म्हणलें चल या म्हणलें जालें तेगे शॉपिंग डन हां आफ्टर एक्चुअली मुको आहा मुगे एक ड्रेस मामीन मुगे लंडनसून धाडलेलो सो आयज बी तेका हांव कांय दाखयतलें ना जाल्यार चोया तो चयतलो ना जाल्यार मागीर घेवपा ना चडशा नाल्यार एक ओल्डूय घालपा आतां चोया एश कोन्न कितें गेले ते वर्सा क्रिसमसा एक पाट घायला मुगे तेशें आतां एक पाट घालता सगळे मागीर तेशें उरताय तें सो गेल जाल्यार गेल्या नाल्यार ना तेश कोन्न घेवपाकूय बीन जाय म्हणना चल या आतां आमी बाबागे हेल्मेट काय कॉमिक दिसता ए तको तो पळय तो मिकी मास दिलो म्हणजे तो गे नातीन धनी तेको काडपा मगो मागीर इब्राहिम दोगांय मेळा बाय का बाय बाय गुणार बरी मास चल बाय टोकी फोन मारे पाल म्हणते आणि इब्राहिमांचे गरम गरम पाव दिले रे पाय आमगे हन्ना तुले पाव पाव
बाय 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 तको चलो आता वयता आमी घरा कडेन बाय बाय गुड नाईट बाय चलो आता वयता आनी बरी गरम गरम असो बाय अशी गरम गरम आमगे हन्नाचो पाव न्हू ते हन्न आमगे भाड्या दिल न्हू सो तो आमकां दिता एश कोन्न व्हरपा बीन सो मागीर पाय तेका पयशे घेयना तो न्हू रे आमकां पयशे ब्रो आतां पावन तेणें केलें न्हू ब्रो वास येयलो आमगे हॉला ब्रो वास येयलो सो तेणें आमकां पाव दिलें बरें गरम गरम आवय आतां पावले आमी आनी कितू जाणांनी हय सायबा कमेंट केला तेले फ्रेश बीन जाता फ्रेश बीन जावन बेगीन बेगीन जेयता आनी वयता न्हिदता सॉलीड टायर्ड जाली सारकी तकली सारकी दुखो लागोली सारकी सो टायर्ड जाली आमी सो आतां मातशें आजलो च्या कोत्ता आजलो कितें जालें जाणा टाटोजा वचपा आसलोली चाय हांवें म्हणलें आमी थिंगा अन्नपूर्णा आहा न्हू थिंग म्हणलें च्या पिया म्हणलें चोवपाक गेलें 8:30 जाली आनी थिंग ते बंद मागीर हाणगा गेली पानीपुरी बीन कितें खावपाक पायक बीन घेता म्हूण शेवपुरी चोवपाक गेले तोय म्हणपा लागलो गाड आपल्याक बंद आपूण वयता आनी कितें करता मागीर न्हू इगोची हॉल आहा आनी थिंग न्हू एक गाड आहा म्हणजे अशें करून बस अशें करून आसता टेम्पो असो थिंग स्टेक बीन मेळटाय सो थिंग गेले चिकन स्टेक बीन चोवपाक गेल्यार थिंग गाडो नात मागीर परतून येयली आमी हेजे म्हणपा आसती चल म्हणपाली या म्हणपाला मातशें वगत बसली आनी भायर सरली घरा कसो सो तो न्हांवता आनी तेगे इल्लीशी च्या कोत्ता ना जाल्यार तेजे न्हू तकली न्हू नाल्यार तेजी न्हू तकली दुखता A few minutes later. सो आतां फ्रेश बीन जायन येयला आनी आतां जेवपा लागता आयज आमगे डिनर बेगीन येस सो आतां बेगीन डिनर कोत्ताय आनी डिनर बीन कोत्ताय आनी बरी न्हिदताय बिकॉज म्हाका हाल सकाळीं बेगीन उठोवंक जाय हाल दुसरी बीन काम आहाय सूट बीन घायला ना त्या चॅनलाचेर सो तेजेय बीन करपा जाय सो हेचे सगळीच काण दवरलां चयलां हे चावय बीन पिताय बिकॉज म्हाका एडिटींग बीन करपा जाय सो हांचे म्हणपा आपल्याकूय चाव कर आनी हिंग न्हू हिंग कितें ताळ्ळा चिकन बीन भायले गेला आनी हे आमगे हन्ना तुपां हेचे हे आमगे हन्ना तुपां आनी आमगे घराको पोपाय पांय दिला आनी हितून आहा कितें म्हणटाय तें चिकन लॉलीपॉप आनी हेचो चावय बीन केलो हांवें आनी हांव तेंच सांगतालें लायक तुमची इच्छा की शीताको आम चाव जे पितो म्हणून ना चाव ती मागीर जेन बीन कळ्ळें पण आयज हांव ट्राय करतलें 12 पयलीं तरी न्हिदपा ओके सो आतां बेगीन जेवण जेता ओके सो जेता आनी येस आम रोजी आनी रियाकूय बीन मेळून येयले रोजी तो व्हरता न्हू सो तांकांय बीन मेळून येयले पण हांवें शूट बीन कांय केलें ना थिंगसो ओके आनी आमगे सबस्क्रायबरूय बीन मेळ्ळो थिंगासो बरे पिक्चर्स बीन काडले आनी बरे बरे दिसले जाप कोत्ताय जायत जाणां म्हण थँक्यू सो मच पुटा तुमकां आनी येस जेतात बेगीन आनी सिंबाय बीन जेयतालो A few minutes later. सो आतां जेन बीन जाला येयलें आतां भितर न्हिदो आनी बेडशीट म्हणल्यार चेंज करतलें हेचें बेडशीट घालतलें कॉटन म्हणटा ती बरी कॉटन लायक म्हाका बेडशीटां सो दीस क्रॉफर्ड मार्केटान गेलें तें बिलकूल बीन कॉटन नासल्यार फोटेल म्हाका 300 रुपया बेडशीट दीन सो हें आतां घालता बेडशीट हें फ्रूट आतां म्हाका जाय जाणांनी न्हू हांवें दाखयलो न्हू म्हाका न्हू नांव येना फ्रुटाचें कळ्ळें सो जाय जाणां न्हू म्हाका कमेंट्स केले कळ्ळें शेरोन म्हणल्यार पसिमन म्हणल्यार आनी थोडे जाण डिफरंट कितें नांव आसता हेजें सो जायत जाणांनी म्हाका सांगलां की लंडन बी मेळटा एसपाना पण आतां न्हू सिजन काबार जावपा पावल्याचो म्हणल्यार नेक्स्ट इयर आतां तें आमी फ्रूट हाडटाय फ्रूट वालो सांगतालो तो आनी हेचे आंजलो पोपाय हाडला आनी बरी लागता आमगे घरा कडची पोपाय सो एक हें खातात आतां बुसोन आतां खाता आनी मागीर हेजे उपरांत तुमकां हांव कितें तरी सांगतलें सो पयलें फ्रूट खाता आमी काम येता वयर येता काम पेयी कोई टॉप कम लेट्स गो टॉप कम ऑन स्नेक प्लांट दोनी स्नेक प्लांट आनी कोरियंडर ती दिसांनी यूज केलोली
मुगे म्हाका आंटी चतरी ती यूज करता काडटा तिदीच प्रेमात लागली ती दिसा खंयची तरी एंजलो खंयची तरी एज काडल्या म्हाका ही काडल्या ओके सोचे एंजलो उदक घायलो तांकां एंजलो घाल उदक तांकां सो वता लागून हिंग दवरलें तांकां हा बरें चलें वयरेन आनी आजून पावस येता दिसता आमकां खबर ना पण हें कितें चुकोवंक गेला ती फड गायलें आम चेपडम म्हणटाय तांकां नेबर आंटीन गायलें सुको ओके सो वन मोर थिंग तुमकां हांव सांगपा आसलें की जायत जाण न्हू इचत्ताय सो जायत जाण इचत्ताय कालच्या व्लॉगाचे जायत कमेंट्स येयले कळ्ळें की स्पायना आर यू प्रेग्नंट कितें जाणा सिंबा काजरा पयलीं न्हू हांव खूब बारीक आहलो खूब सारकी बारीक आहलोलें फ्लॅट स्क्रीन म्हणटा ती भाशेन आहलोली आनी पोट ना कांय ना सो खंयचो ड्रेस बीन घालता म्हाका अशें करून लायक टेंशनूय आसनासलोलें सो हे भाशेन आहलोलें बारीक सो काजार जाय न्हू हांव न्हू मोटें जालें ओके आनी मुगे टमी तुमकां दिसता न्हू जाय न्हू आतां मोटें जायत मुगे टमी म्हाका म्हणजे दिसता कळ्ळें सो बिलकूल बी तेश कोन्ना आनी केदो आहा जाल्यार डेफिनेटली हांव रिवील करतलें ओके सो बिलकूल बीन ते भाशेन चिंतना काय गुड न्यूज आर यू प्रेग्नंट नो बिलकूल बीन ना हांव तुमकां सांगतलें केदो टायम येता तेदोना बट रायट नाव नो आय एम नॉट प्रेग्नंट ओके बिकॉज जाय जाणांक एक क्वेश्चन्स आहलोले आनी येस ऑब्वियसली लायक तुमकांय बीन तेश कोन्नूय दिसतलें बट चिंत्ता एक पाटी लायक जिमा हाटलीसान तुमकां सांगलो आमी जिमा बीन ट्राय करताली वचपा हांव चिंत्तालें वचपा बट या लायक एंजलो म्हणटा लायक सगळ्यांनी बीन एश कोन्न या म्हणून सो आमी जस्ट वचून फायंड आवट करपा जाय जिमाचे आनी एक्सरसायजूय बीन करपा जाय सो या ते चोया ते एश कोन्न बी जाते जिमाचे आनी ब्लड टेस्ट हांव पुतना सांगता ब्लड टेस्ट हांवें केलो न्हू एवरी 6 months आमी कोत्ते लास्ट टायम आहलो मुगे लास्ट मंथ बट हांवें केलो ना मिस जालें सो ह्या म्हयन्या म्हणल्यार कोरया कळ्ळें सो ते भाशेन ब्लड टेस्ट कोत्ते ओके आनी तेश कोन्न कांय ना आनी कितेंय बीन आहल्यार डेफिनेटली हांव रिवील करतलें ओके सो सिंबाचे हेतीक न्हू हें कोत्ता तेका न्हू म्हाका न्हू बरो नांव सिंबा न्हू बरो नांवोवपा जाय सिंबा न्हू अशें करून रोखडो डटी जाता न्हू सिंबा एक्चुली हूं आसना टोके येयल्यार टोके कडेन हेडटा आनी दुसरी स्ट्रीट डॉग्स आसता न्हू तेका बीन हेडपा दिना एंजलो सो तेका आतां न्हांवपा जाय हालपोरा आनी येस सिंबू नो गोईंग ऑन टॉप चोयला तेका न्हू लिजर्ड म्हणल्यार न्हू फेवरेट सारकी तेका लिजर्डा बीन वास येता न्हू तो वास घेत चोय केश कोन्न वास घेता चोय येस वयता भितर आनी मुगे व्हिडिओ हिंगाचो एंड करता सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सबस्क्राइब कराय टिल देन सी यू ऑल द नेक्स्ट व्लॉग बाय माय यूट्यूब फॅमिली बाय टेक केअर बाय गुड नाईट बाय सो एक चोय आजुनीच एक चोय कितें करता चिबू हुले लिजर्ड no going that side come let's go inside chalo bye